Sprint, close out, back pedal. Okay. Sprint tayo, close out and slide. Okay. Close out. Ayaw lagi magsunod dayon ba? Para makakuha makabuelo mo. Sagone! Pag mag-slide ka, Sagone, i-down mo, down. Bend your knee. Stop tayo, stop. Tarunga daw ninyo yung close out ninyo, close out. Tarunga ang close out and then slide. Okay, go. Go! Anak! Pakondisyon tayo, pakondisyon! Nice one, nice one! Manigo! 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 Bumalik ka dito! Shortcut ka ha! Stop! Okay, close out, slide. Here, go. Ayaw, shortcut. Balik. Pag abot mo dira, close out, slide. Tatlong ginabuhat sa imong kauba, manid. Here, close out. O, slide. Hoy! Uy! O, daan ko, no? Balik. Hoy, pag mag-slide ka, ano? Here, go! Kaya mo yan! Hoy, cheer ninyo! Okay, last round! Alam ba, murag kiti-kiti na ba? Importante, pivot tayo. Go! Close out, taas ang kamay. Sagone! Sabihin mo kay Taba, siya ang pinakahuli. Sabihan mo si Taba, siya ang pinakahuli. Sagone! Yung katabi mo, yung sinundan mo ba? Go! Jetron, down. Yan. Baraba, tarungan ng imong lateral. Tanaw sa luyo. Hoy, tingin sa likod, Jetron. Stop. Nice, Concepcion. Ana. Sakto nang gibuhat nimo. Sa tanan bago si Concepcion lang tama. Faster! Sagone! Concepcion! Ayaw na mag-carry sa diya. Ayusin muna natin yung dribbling natin bago mag-carry. Babagal na masyado. Go!
Kaban, bilisan mo kaban. Pabagal masyado yan. Sus. Pag in between mo, i-cross mo na kaagad. Sus. Okay, kuha na tayo ha. Sprint lang tayo. Right ha, right lang papunta doon, pabalik left. Ha? Merong bola, go! Ayaw na, sige kataon. Nakaduko man ka. Ayaw duko. Bilisan nyo, bilis. Ayaw pag-jogging.